শুরু হয়ে গেছে রাজ্য জুড়ে শারদীয়া দুর্গোৎসব। আর উৎসব মুখর এই দিনগুলোতে পুজোর ঘোরাঘুরির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে খাওয়া দাওয়া। এই পুজোর সময় কালে বিভিন্ন পুজো মণ্ডপের সম্মুখে এবং জনবহুল স্থানে বহু বিক্রেতারা জড়ো হন তৈরি খাবার বিক্রি করার লক্ষ্যে। তবে বিভিন্ন সময় পরিলক্ষিত হয় বিক্রি করা খাবারের গুণগত মান সহ অন্যান্য মাপকাঠি সঠিক থাকে না। এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে পুজোর শুরুর প্রাক মুহূর্তে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আগরতলায়। মূলত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন বাজারের ব্যবসায়ীদের নিয়ে এই বিষয়গুলোর ওপর সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার সহ অন্যান্য আধিকারিক এবং খাবারের ব্যবসায়ীরা। এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার জানান, পুজোর দিনগুলিতে যাতে খাবার বিক্রেতারা গুণগত মান সম্পন্ন এবং সকল প্রকারের খাদ্যের গুণগত মান বজায় রেখে খাবার বিক্রি করেন সেই বিষয়টার উপর নজরদারি জারি রাখবে জেলা প্রশাসনের খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। পাশাপাশি যদি কোনো ক্ষেত্রে অবহেলা বা অসংলগ্নতা পরিলক্ষিত হয় সেক্ষেত্রে নেওয়া হবে কঠোর পদক্ষেপ। তাছাড়া তিনি আরও জানান, ব্যবসায়ীদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে ফুড সেফটি অ্যাক্টের মাধ্যমে সহজলভ্যতার মধ্য দিয়ে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের সুযোগ দেওয়া হবে। অন্যদিকে জেলাশাসক প্রত্যেকের কাছে আহ্বান রাখেন সরকারি নির্দেশ নির্দেশিকাকে মান্যতা দিয়ে যেন সকল খাদ্য ব্যবসায়ীরা কাজ করেন। आज दुर्गा पूजा और आने वाले फेस्टिवल में जो फूड विक्रेता हैं वो उनके लेके लगभग 43 बाजारों से आए फूड विक्रेता के साथ बात हुई। इसमें हम लोगों ने फूड सेफ्टी और हाइजीन पे बात की और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि जहां तक पॉसिबल हो आप फूड का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रखें, उसमें कोई मिलावट ना करें, कोई भी एक्सपायर्ड फूड ना बेचें और जो भी साफ सुथरा है या जो भी प्रेमाइसेस हैं उनको क्लीन रखें और जो भी रीजनेबल रेट पे वो फूडों का डिस्पोजल करें अपने लेवल पे। और अगर कोई किसी तरह के लाइसेंस या किसी तरह की कोई सहायता सरकार की तरफ से आए तो वो आप हमारे जो फूड ऑफिस सेफ्टी ऑफिसर है उनको बताएं, हमें भी आप डायरेक्टली बता सकते हैं। इस दौरान कुछ फूड विक्रेताओं ने लाइसेंसिंग जो प्रोसीजर है उसको सरल करने के लिए हमसे निवेदन किया है। इसके लिए हम कैंप मोड पे उनको लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, पूजा के दौरान भी और पूजा के बाद भी। और हमें उन्होंने सहयोग करने का आश्वासन दिया है। उम्मीद करते हैं कि पूजा सभी के लिए काफी मंगलमय और स्वच्छ रहे। सर, कुछ दुकान में देखा जाए तो आज का फूड काल बेच रहे हैं 2-3 उस विषय में आप लोग कोई एक्शन वगैरह कुछ लेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर कोई जानकारी हमें ऐसी मिलती है कि कुछ दुकानदार एक्सपायर्ड फूड बेच रहे हैं या आज का सामान 1-2 दिन बाद या कल बेच रहे हैं तो हमारी जानकारी मिलते ही हम इस पर एक्शन करेंगे। हमारे सभी फूड सेफ्टी ऑफिसर इस पूजा के दौरान भी फील्ड पे रहेंगे, इंस्पेक्शंस करेंगे, सैंपल्स कलेक्ट करेंगे और एक्शन भी होगा। थैंक यू।